بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح جو ایک سیب کھا لیتا ہے وہ زندگی بھر فالج کی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ ناظرین، انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال ہمیشہ کم کریں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز استعمال کریں، فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، متوازن کھانا وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو تب بھی متوازن غذا لینا ضروری ہے۔ ایسے مرد جو شادی کے لیے مناسب نہیں ہیں، جن میں قوت برداشت نہ ہو، غیر ذمہ دار ہو اور کم سن ہو۔ ناظرین، ادرک کا رس ایک کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ اگر آپ گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو باتھ روم سے فارغ ہو کر سوئیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد پانی کے استعمال سے معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور بندہ انوکھی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اپنی جلد کو چمکانے کے لیے چہرے پر بیسن کا پاؤڈر لگا دیں اور سونے سے قبل کچھ دیر پہلے چہرہ دھو لیں۔ سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں سوتے وقت جرابیں مت پہنیں۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل لگاؤ۔ دن بھر کے کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھو، اس سے بہت سکون محسوس کریں گے۔ صبح جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لے لیا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر دن کا آغاز کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد 7 منٹ میں سو جاتی ہے؟ ناظرین، اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد 2 کالی مرچ کھا لیا کر۔ ناظرین، کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ خواب میں انار کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں، اس سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، سرسوں کے تیل میں میتھی دانہ مکس کر کے بالوں میں لگائیں، اس سے بال مضبوط، لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ کثرت سے بیسن والی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ انار کا رس بدن کی چربی کو پگھلا دیتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے زندگی بھر ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے
नाज़रीन, ज़ुकाम की वजह से नाक बंद हो जाए तो अजवाइन को नाक के करीब करके सूंघ लें। पेट भरकर खाना खाने से बदन के अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है। रात को सोते वक्त घड़ी को देखकर वक्त पर उठने का इरादा करके सोएं तो वक्त पर आंख खुल जाएगी। नाज़रीन, सांस ज्यादा फूलता है तो हर खाने में नमक का इस्तेमाल कम कर दें। खाने के फौरन बाद पखाना आए तो ये मैदे के कमज़ोर होने की अलामत है। नाज़रीन, कीकर की लकड़ी की मिसवाक करने से दांत सीधे हो जाते हैं। पानी कम पीने से बदन सुस्त हो जाता है। अंडे की जर्दी याददाश्त को तेज करती है। 50 साल के बूढ़े भी 20 साल जैसे नजर आना चाहते हैं तो अनार का जूस पिया करें। सोने से कबल नीम गर्म पानी पीने से डिप्रेशन का खात्मा हो जाता है और नींद की बेसुकूनी को खत्म कर देता है। मैदे की तेजाबियत को खत्म करने के लिए अपनी खुराक में अदरक शामिल कर लें। नाज़रीन, 3 चीजें हमेशा संभाल कर रखना, कभी पछताएंगे नहीं। राज, जुबान और हया। जो औरतें हाथ और पांव काले होने की वजह से परेशान हैं वो तकरीबन हफ्ते में एक बार बेबी ऑयल से अच्छी तरह हाथ और पांव का मसाज करें। इससे हाथ खूबसूरत और नरमो मुलायम हो जाएंगे। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लो। चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग या कील मुहासे नहीं निकलेंगे। नाज़रीन, बकरी का दूध बदन को बेतहाशा ताकत देता है और बकरे का गोश्त इंसान को ताकतवर करता है। हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत में रहें जो पुरजोश, पुरअतमाद और हौसला अफजाई करने वाला, खुले जहन और शुक्रगुजार हो। नाज़रीन, एलर्जी में अदरक की चाय बहुत मुफीद है। सब्जी में तोरी बेतहाशा ताकत देती है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। काजू का रोजाना इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है। अगर मैदे में तेजाबियत हो जाए तो खजूर खाने से तेजाबियत दूर हो जाती है। नाज़रीन, 10 दिन तक 1 प्याली अंगूर के रस के अंदर 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से इंशाअल्लाह लिकोरिया की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। प्याज इस्तेमाल करो, यह खून को पतला करता है। तन्हाई इंसान के लिए उतनी ही नुकसानदेह है जितनी कि एक दिन में 10 सिगरेट पीना। अगर रात को सोने में मुश्किल होने लगे तो अपनी आंखों को 40 बार तेजी से झपकाएं। इस तरीके से आपकी आंखें थक जाएंगी और आपको गहरी नींद आने लगेगी। हफ्ते में 1 बार बालों की जड़ों में प्याज का पानी लगाएं और 1 मर्तबा अंडे की जर्दी का मास्क लगाएं। बाल लंबे घने हो जाएंगे। नाज़रीन, दोपहर के खाने के बाद 1 लहसुन खाएं, इससे वजन तेजी से कम होगा। चीनी की डब्बी में 1 अदद लौंग डाल दो, चींटियां नहीं आएंगी। नाज़रीन, कच्चे फल और कच्ची रोटी खा लेने से ज़हन कमज़ोर हो जाता है। पौधों के गमलों में कभी कभी ठंडी चाय छिड़कने से मट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। वजन ज्यादा बढ़ने लगे तो चकोतरा इस्तेमाल करो। चंद दिनों में वजन में खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी। अंडे को उबालने के बाद इसको ठंडे पानी में डाल देने से इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा।
नाज़रीन, बंद गोभी के पत्ते और इसका सालन बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी है और दवा भी। अगर थकावट ज़्यादा हो तो दोनों पाँव के नाखूनों को 3 मिनट तक आराम से देखते रहें। इंशाअल्लाह 3 मिनट में थकावट का एहसास ख़त्म हो जाएगा। अगर शुगर के मरीज़ और पेशाब करने से पहले 1 गिलास पानी पीने की आदत बना लें तो इससे शुगर लेवल ठीक रहेगा। नाज़रीन, सेहतमंद रहना चाहते हो तो जूता इस तरह पहनो। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जो शख्स ये काम करेगा दाएं पाँव में हमेशा पहले जूता पहने और बाएं पाँव से हमेशा पहले जूता उतार दे तो वो तिली की बीमारी से महफूज रहेगा। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने निहार मुंह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद अमल है। हाथों पर दही लगाएं और जादू देखें। अपने हाथों पर दही का लेप करें, कुछ देर बाद इसे धो लें। इससे आपके हाथ नरम मुलायम, खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे। बरतानिया में नई तहकीक हुई है कि जिसमें साबित हुआ है कि चॉकलेट मज़ेदार होने के साथ सेहतमंद भी होती है। ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। नाज़रीन, अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। यह मोटापा कम करने का बाइस बनती है। डाइटिंग करने वाले अफराद का दिमाग ग़िज़ा की कमी के बाइस अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। नाज़रीन, दांत हमारे जिस्म का वो वाहिद हिस्सा है जो किसी नुकसान की सूरत में खुद से ठीक नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि बिस्तर के नीचे जमा ज़्यादातर मिट्टी आपकी मुर्दा जिल्द होती है जो सोने के दौरान झड़ती है। जो बच्चे चल ना सकते हों, जिनकी बैकबोन कमज़ोर हो, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, उनके लिए 1 कप सरसों के तेल में 1 मुट्ठी लौंग जला लें और इसको रीढ़ की हड्डी पर मालिश करें तो बच्चा चंद ही माह में चलने लगेगा। माइक्रो ओवन में खाना गर्म करने के लिए हमेशा शीशे के बर्तन या माइक्रो ओवन सेफ प्लास्टिक इस्तेमाल करें। नाज़रीन, पेशाब की जलन हो या पेशाब रुक रुक कर आता हो तो खालिस दूध 1 पाव लें। इसमें 3 से 4 कतरे कलवंजी का तेल और 1 चम्मच खालिस शहद मिलाकर मरीज को पिला दें। कमर का दर्द न जाता हो तो रात के वक्त कमर पर रोगने बादाम खालिस लेकर मालिश करें। चंद रोज मुसलसल ऐसा करने से ये आर्जा दूर हो जाएगा। शुगर के मरीजों के लिए लहसुन ज़रूर इस्तेमाल किया करें। यह बदन में इंसुलिन की मिकदार को तवाज़न रखता है, काफ़ी हद तक शुगर को कंट्रोल में रखता है। जेवर पहनने से कान का दुखना, इसके लिए जब भी मसनूई जेवर पहनना हो तो इसको पहनने से पहले कानों पर थोड़ी सी वैसलीन, पेट्रोलियम जेली लगा लिया करें। आप जानते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से छींक आती है तो आप अपनी पसली को फ्रैक्चर कर सकते हैं। अगर आपको छींक दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके सर या गर्दन में खून की नाली फट सकती है, मौत भी वाक़या हो सकती है। शौहर के गुस्से से तंग बीवी ये ज़रूर पढ़ ले। गुस्सैले शख्स के गुस्से को ख़त्म करने के लिए इसको जब भी कोई चीज़ खाने को दो तो इस पर 7 बार बिस्मिल्लाह और 1 दफ़ा दरूद पाक पढ़कर दम कर दे।
انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ چٹکی دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پودینے کا استعمال کریں۔ پودینے کا استعمال سے نہ صرف متلی سر درد میں افاقہ ملے گا بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش دور کرتا ہے۔ پٹھوں کا کھنچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ الٹے پاؤں چلیں اور اپنی سب سے بڑی پریشانی بھگائیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا ہرگز استعمال نہ کریں بلکہ الٹے پاؤں چلیں، کان سے پانی نکل جائے گا۔ شہد کو دہی کے ساتھ کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈے کر کے نہ کھاؤ ورنہ متلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ ناظرین، پیٹ درد کے لیے کالا نمک استعمال کریں۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ کیکر کے جو نئے پتے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت ہی